جی ہے. اب وہ اوکے مسرور کا داماد ہے یا فاتح ڈیری. ہے جڑا ہے؟ جی واہ، ہے کچھ والے شیخ صاحب؟ والے کہ اس کا یہ ہے کہ جتنا پیسہ اور قادیان کا انچارج پورا اس کو بنایا ہوا ہے، واہ، تو اس نے حشر مچایا ہوا ہے، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ دوستو یہ سارے بڑی اہم معلومات شیخ صاحب ہمیں دے رہے ہیں. اس براڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور ڈبل ٹیپ کریں جی. تو یہ وہ اچھا جو ہبہ ہے نا، وقاص کی بیوی، مسرور کی بہو جو ہے، وہ صبوحی کی بڑی بہن کی بیٹی ہے، بھانجی ہے اس کی. یہ جو ان کی بہو ہے جو انڈے بیچ رہی ہے، وہ وقاص کی ماں کی بھانجی ہے. تو یہ ان کا آپس میں مطلب سلسلہ ہے. اب وہ بیچاری کے ساتھ جس طرح سے مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ابھی وہ تفصیل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ چیز جو ہے یہ پکی ہے. یہ مطلب اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ انڈوں والا سلسلہ جو ہے کہ وہ غلط ہو جائے. نہیں، وہ اس کی پوری تصدیق ہو چکی ہے، وہ ہبہ بھی انکار نہیں کرے گی. تو وہ باقاعدہ بیچاری اب وہ کس لیے کر رہی، کیوں کر رہی، ٹو بی آنیسٹ وہ میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا، یا میرے علم میں نہیں ہے. وہ آ گئی بات وہ پھر میرے تک تو میں آپ کو بتا دوں گا. ادروائز یہ اس وقت وہاں پہ وہ جو ان کا سٹاف ہے نا، وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس مطلب وہ کہیں اور تو باہر تو نکل نہیں سکتی، جا نہیں سکتی کہ کوئی ہاتھ میں ٹوکری لے کے کہاں جائے گی وہ. تو وہ جو ہے وہیں پہ ان کو جو ملازم ہیں، لوگ مربی کام کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے یہ وہ سارا اس کا سٹاف ہے. تو ان کے ساتھ ان کی بیویوں کو جا کے بیچتی ہے. تو وہ بیویاں جو ہے اپنے خامدوں کو بتاتی ہیں کہ مطلب یہ چیز، تو وہاں سے مطلب ان کے اندر سے مطلب یہ چیز میرے پاس آئی ہے کہ ون آف دیم سورس ہے میرا یہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اہید بھائی کیا حال ہے؟ سب بھائیوں کو السلام علیکم، بہنوں کو بھی. شیخ صاحب میرا یہی سوال تھا آپ سے، اور آپ نے جواب بھی دے دیا ہے کہ اتنی بڑی گدی ہے اور اتنے زیادہ ان کے پاس سورسز ہیں اور اتنا پیسہ ہے، تو پھر بھی ان کی جو بہو ہے وہ انڈے بیچنے پہ کیوں مجبور ہے؟ اور دیکھیں، ایک طرف پہلی وہ چیز ہے جم کہ اپنی طرف سے اگر وہ خود کر رہی تو کوئی برا نہیں کر رہی. ٹو بی آنیسٹ اگر وہ چیز ہے انسان اپنے حلال کی اور جائز طریقے سے کھائے. لیکن اگر جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں احمدی حضرات، وہ جو جانتے بوجھتے ہیں، وہ دیکھیں اس چیز کا پتہ کر لیں کہ بھئی وہ کیا حالات سے مجبور ہوئی ہے. اس کی ساس جو ہے، اس کی خالہ ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ظلم کری. اس کا خاوند جو ہے مسرور کا بیٹا وقاص، وہ مطلب اس کو نہیں دے رہا کر رہا. تو یہ جو چیز ہے یہ مطلب کیوں ایسے مجبور ہوئی ہے؟ اگر تو وہ ویسے ہی مطلب کہتی کہ میں خدمت کے لیے، یا میں نے گھر میں مرغیاں پالی ہیں، چلیں دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں تو میں ان کو ویسے ہی دیتی ہوں، تو مطلب ایک اور بات تھی. لیکن جب یہ چیز بالکل ود دا پروف ہے کہ بیچ رہی ہے، سو شی از ارننگ دا منی، دیر از سم تھنگ. تو اب وہ ہم قیاس کر سکتے ہیں، آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں. میں اس پہ نہیں کوئی بھی تبصرہ کروں گا، یا اپنے پاس سے نہیں کہوں گا کہ وہ اس لیے بیچتی ہے، وہ کیوں بیچتی ہے. نو، میں نے جو میرے پاس تھی اطلاع میں نے وہ آپ لوگوں کو دے دی ہے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا بھی ایک سوال ہے، یہ جو چوری ہوا ہے اس کا انفو چاہیے ہم کو. ہے کیا کیا کہا؟ وہ جو چوری ہوا ہے، جس جو ان لوگوں کا پیسہ جو گم ہوا ہے، جو آپ نے کہا نا، ایک بات چوری کہہ رہے ہیں، جو چوری جو پیسہ تمہیں چوری سمجھ ہوا ہے. آ رہی ہے کوئی بات؟ ہاں ہاں ہاں
جی جی شیخ صاحب میرے خیال میں انہیں اردو میں کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو چوری ہوئی ہے جو پیسوں کی, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہ. ہاں وہ بھی, وہ دیکھیں وہ تو کسی طور پہ بھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں گی. یہ اطلاع یہ اسی ہوئی ہے جب یہ ان کا جلسہ ہوا ہے نا, تو جلسے کے دوران مطلب انہی دنوں میں, جلسے کے بعد جلسے کے دنوں میں انہی کے قریب ہوئی ہے, جس کو یہ دبائے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس بات کو. تو یہ بات نکل سکتی ہے اگر آپ کے کوئی وہاں پہ کام کرنے والے کوئی زیادہ قریبی جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ اس جماعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, یہ ہے, تو وہ مطلب اس چیز کی خبر کی حقیقت نکال کے لے آئیں نا. یہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کی لے لیں کہ بھئی یہ کوئی ایسے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے, حقیقت کیا ہے, مطلب جو اس طرح بھی کہہ کے وہ لینا چاہیں تو وہ لے آئیں, کر لیں اس چیز کو. یہ سب آج تک یہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, اور آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو خبر دی ہے سچی دی ہے, اور اس کی پوری جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس کی پہرے داری کی ہے. بارہا آپ ان کو کہہ چکے ہیں کہ مجھے آپ عدالتوں میں گھسیٹ لیں اگر یہ بات غلط ہو. آج تک کسی آپ کی خبر کے اوپر تو نہیں انہوں نے عدالتوں میں, ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جی ہیٹ کرائم پھیلا رہا ہے تو ہمارے خلاف, یہ اس طرح کی مطلب کون سا ہیٹ پھیلا رہا ہوں, مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں, فضولیات مطلب نہیں ان کی اس بات کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑو مارو, میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بات نہ کرو, مطلب ہیٹ کرائم کا میں تو ان کی ہمدردی کے لیے بات کرتا ہوں, ان کو بھی بتاتا ہوں کہ جی یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. نو, یہ ہیٹ تو یہ پھیلاتے ہیں, جتنی ہیٹ یہ پھیلاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ان میں سے کون ہے بندہ جو آ کے یہ کہے کہ مطلب غلام قادیانی جو تھا وہ اپنے دعووں میں سچا تھا. مطلب جو بھی اس کے دعوے ہیں تمام کے تمام غیر قرآنی وہ چیزیں ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا. اس کے بعد تو ایسی کی تیسی کسی کی اگر کوئی آ کے مطلب یہ کہے کہ جی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اللہ نے مجھے یہ بنا دیا ہے وہ بنا دیا ہے, کیا فضولیات ہے, وہ تمام بکواس ہے. And that's what he did. اور یہ لوگ اس پہ آ کے قرآنی آیات کو مروڑ تروڑ کے اس کے ادھر ادھر سے وہ فلاں چیزیں تاریخ سے باتیں لے لیں, حدیث سے باتیں لے لیں, وہ کرا کے مطلب یہ اپنا دکانداری چلا رہے ہیں. قرآن تو ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا. وہ شخص خود, اب میں یہاں پہ ایک بات کر دوں, میری بات کو غور سے سنیں, بحث برائے بحث کا میں قائل نہیں ہوں, یہ کہ جنہوں نے غلام قادیانی کو پڑھا ہوا ہے, اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے, یہ نوٹ کر لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ یہ اقرار کرتا رہا, اپنے اوپر ساری باتیں لوں کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ دعویٰ کر کے نبوت کا کر کے میں فلاں چیز کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں, میں کافر ہو جاؤں. تو وہ یہ کہاں سے کرتا تھا باتیں, کہاں سے اس نے یہ سمجھا سیکھا تھا؟ اس وقت تو وہ آپ کا اسلام کا پہلوان تھا, اسلام کا پہلوان ہوتے ہوئے اس نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں. تو جب دماغ نے خرابی یا پلٹا کھایا ہے تو اس وقت آپ لے آئے جی ساری دنیا کہتی ہے امام مہدی نے آنا ہے تو یہ بھی آگے ہے. وہ قرآن تو نہیں کہتا امام مہدی نے آنا ہے. سمپل سی بات رکھو, ہر احمدی ان کا یہ جانتا ہے کہ جی وہ امام مہدی ہے. نبی کا تو خود انکار کر جاتے ہیں وہ, ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا. سلسلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے بحث مباحثہ یہاں پہ وہ جو کاروبار انہوں نے چلایا ہوا وہ چلاتے رہے, بس ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ ایک بچہ ہے, احمدی بچہ ہے, یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, آپ کو انکل کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے, لے لوں اس کو؟ نہیں جی بڑی خوشی سے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی جواب اگر اس کے کسی کا ہوگا تو میں ضرور دوں گا, لیکن اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو I'm سوری, یا جس کا جواب نہیں ہوگا تو میں ضروری نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے جواب دے دوں, ہوگا تو ضرور دوں گا, اور شائستگی اگر اس کے اندر ہوگی تو ہی از موسٹ ویلکم. جی امید تو ہے کہ مجھے اتنا ڈراپ کر دیں, اس کو لے لیں. ٹروتھ سیکر کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ آئے گا جی پوچھ لیں اس کو پہلے. کافی کامنٹ کر رہا ہے وہ, مجھے لگ رہا ہے وہ بات کرے گا, ایسا کوئی آ جائے گا وہ شاید فی الحال کمرشل دوری پہ ہوگا وہ اس ٹائم.
نہیں وہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا علی حق بھائی آپ نے کر لی ہے نا بات, پھر آپ سے اجازت لیتا جی ہوں. جی مجھے لے لیں, مجھے اتار دیں, کوئی بات نہیں. میں آپ کو واپس لے لیتا ہوں. چلیں 2 سیٹیں ہوگی جی, دیکھ لیں مسلمانوں نے جو ہے ماشاءاللہ 2 سیٹیں خالی کر دی ہیں والنٹریلی, تو کوئی بھی احمدی آنا چاہے آ جائیں جی, موسٹ ویلکم ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ آج کا مدعا اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ 2 خبریں ہیں, بلکہ 3 خبریں ہیں. نمبر 1, آپ کے قصر خلافت سے کافی سارا کالا دھن چوری ہوا ہے, خبر دی اے کے شیخ نے. دوسرا, آپ کی مرزا مسرور کی بہو وہ انڈے بیچ کے اپنا گزر بسر کرتی ہے, اور جو کہ ہمیں انڈے بیچنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بڑی اچھی بات کی شیخ صاحب نے, حلال کوئی کمانا چاہتا ہے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ خبر ہے بہرحال کہ اتنے ایک امیر گھر کی بہو ہو کے وہ انڈے بیچ رہی ہے, سوال تو پیدا ہوتے ہیں. اور نمبر 3 کہ یہ ایک بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک احمدی خاتون ہے مبینہ طور پہ, جو اپنی جم کی ویڈیوز جو ہیں ان کو انتہائی جو ہے وہ کم اور تنگ لباس کپڑوں میں, اب پتہ نہیں مجبوری ہے کوئی کیا مسئلہ ہے کیا وجہ ہے, تو وہ ڈالتی ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ 3 خبریں ہیں, اور آپ میں سے کسی احمدی کو لگتا ہے کہ یہ الزام تراشی ہے, غلط بات ہے کہ شیخ نے کی ہے, تو بھائی وہ سامنے بیٹھے ہیں, آپ آ سکتے ہیں جی. اسکرین پہ مجھے دوڑتی ہوئی ایک بلی تو نظر آئی ہے, لیکن کوئی احمدی نظر نہیں آیا ہے. یہ کیا ہوا؟ بلیاں دوڑ رہی ہیں بھائی اسکرین پہ, احمدی نظر نہیں آ رہے جی. نعمانی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں جی. السلام علیکم. ٹروت سیکر بیٹا آ جاؤ, اوپر آ جاؤ بیٹے, اوپر آ جاؤ, میں نے 2 سیٹیں خالی کروا دی ہیں, تم نے کوئی بات کرنی ہے بیٹا؟ شیخ صاحب کو تو نہیں آتا یہ کامنٹ وغیرہ کا, شیخ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے پڑھتے ہیں کیا معاملہ ہے. آ جاؤ بیٹے آ جاؤ جی. نعمانی صاحب اچھا جی, وہ میں پوچھنے آیا ہوں, وہ جو کالا دھن چوری ہوا ہے کتنا تھا, کوئی کنفرم دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو. وہ ہیں جو انڈے بیچتی ہیں. نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ الگ خبر ہے, یہ الگ خبر ہے, دونوں کو مکس نہ کریں, یہ الگ الگ ہے. تو بتائیں نا سر, میں بہت لیٹ آیا ہوں. ایک سیکنڈ, وہ نعمانی صاحب کو بات کر رہے ہیں, بالکل آپ کو میں بتاتا ہوں. نعمانی صاحب آواز پتہ نہیں شاید کٹ گئی ہے, شیخ صاحب تک نہیں گئی ہے. میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کالا دھن چوری ہوا ہے کتنا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کوئی ذرا تفصیلات بتائیں گے. اس کی تفصیل تو خیر میں بار بار رپیٹ کرنے سے رہا, ابھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ 1 لاکھ پاؤنڈ بتایا جاتا ہے, اور ان کے مطلب جو مرزا مسرور کا دفتر ہے اس کے ساتھ اس کے پرائیویٹ سیکٹری کا آفس ہے, اس آفس کے اندر سیف کے اندر یہ پیسے, اور یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. تو 1 لاکھ پاؤنڈ بتایا جاتا ہے کیش سیف سے چوری ہوا ہے. اتنی کیش رکھیں ویسے غیر قانونی شیخ صاحب؟ یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ کوئی رکھ نہیں سکتا, یہ غیر قانونی ہے, اور غیر قانونی چیز کی وہ رپورٹ کیسے کریں گے. مطلب سب سے پہلا سوال آئے گا کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, رکھا کیوں تھا, پھر وہ انشورنس کی بات آتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو دیٹس وائی یہ بالکل اس پہ زبان نہیں کھول رہا ہے. یعنی یہ کوئی شیخ صاحب یہ برے پھنسے ہیں, نہ نگل سکتے ہیں, نہ اگل سکتے ہیں, نہ یہ رپورٹ کر سکتے ہیں, نہ یہ بات کریں گے. ویسے جس نے ہاتھ مارا ہے لیکن ان کے لیے پہلی بار نہیں ہے. نہیں, یہ فاروق چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو بھی بندہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا. اگر یہ پکڑ بھی لیں گے تو اسے سزا نہیں دلوا سکتے, بڑی حد خارج کر دیں گے. یہ ہو چکا ہے ان کے اندر یہ چیزیں. دیکھو نا, ایک چیز جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں, کہ پیسہ رکھنا ہی غیر قانونی ہے گھر پہ کیش, یہ بالکل اس طرح ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں. آپ جب انٹرنیشنل ایئر لائن پہ بیٹھتے ہیں نا, تو وہاں پہ ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیش اماؤنٹ جو ہے وہ $10,000 جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ 9,999 ہونے چاہیے. اچھا, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا
کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے. آپ نے 10,000 لیے تو آپ کو بٹھا لیں گے ایک طرف, ہاں بھائی یہ کیوں لے کے جا رہے ہو, کدھر سے, یہ وہ دس اینڈ دیٹ. ایون نارتھ امریکہ میں آپ $10,000 جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں کیش نہیں جمع کروا سکتے. یو ہیو ٹو فل اپ دا فارم کہ جس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے پاس کیسے آیا, کیسے میں نے اکٹھے کیے رکھے. 10,000 سے کم ہے, اوکے ٹھیک ہے, وہ نہیں آپ سے پوچھتے. سو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں قانون کے اندر, بعض چیزیں ان کا استثناء ہوتا ہے, وہ ایگزیمپٹڈ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ رائٹ ہے, اتنا کر لیں, باقی جو ہے آپ اس سے اوپر نہیں, دیٹ از اللیگل. سو یہ اب کیسے بولیں گے, کیسے کریں گے, سمپل از دیٹ. ہاں بڑا شیخ صاحب الہام یاد آ گیا کہ نادر شاہ کہاں گیا. پہلی چیز ہے فاروق, پہلی چیز ہے کہ مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں غلط بات بتا کے یا کوئی ایسی اڑا کے میں اپنی کریڈیبلٹی ضائع کروں. سمپل, میرے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے. وائی؟ بالکل. لیکن میں صرف یہ احمدیوں کو اپڈیٹ, ان کے علم میں یہ چیز لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میرا مقصد یہاں پہ کوئی تماشا لگانا یا جس طرح یہ لوگ اپنے کرتے ہیں کوئی ویورز لینے, مجھے تو کوئی ویورز وغیرہ کا کوئی ان چیزوں کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. میرا کام جسٹ فار دی اویئرنیس ہے کہ ان احمدیوں کو کہ خدا کا خوف کرو. دیکھو تم لوگوں کا خون پسینہ بچوں کے منہ کا لقمہ چھین کے تو آپ ان کو دے رہے ہو, تو یہ کیا کر رہے ہیں. جی ٹھیک جی. اور کوئی دوست کو کالرز میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے تو یہ سنا تھا, یہ پڑھا تھا کہ مرزا صاحب کی جو مرغی ہے وہ چندے کی اپیلیں کرتی ہے. یہاں پہ مرغیوں کے انڈے بھی بکنے شروع ہو گئے ہیں. یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. ناانصافی کیوں؟ جو اگر بیچ کے اپنا روزی کما رہی ہے, اپنا جیب خرچ نکال رہی, تو وہ بالکل صحیح اور جائز کا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑی, میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. احمدیوں کو خریدنا چاہیے, سب کو خریدنا چاہیے. ایک ایک انڈا کر کے نہیں بیچ سکتے, یہ بھی غیر قانونی ہے. ایک ایک انڈا بیچنا, وہاں پر درجن ہوتے ہیں 12 انڈے یا کم سے کم 6 پیکٹ میں بند ہوتے ہیں, کھلے انڈے نہیں بیچ سکتے. برکت اور فضیلت والے انڈے ہیں اپنا. یہ خالد صاحب اپنے تھوڑا سا نا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اور ایسے فتوے نہ دیں. یہ جو ذرا سا بھی آپ شہر سے باہر میں ہوتے ہیں نا, گاؤں میں رہتے ہیں, سبربن ایریا میں رہتے ہیں, ہاں جی ہاں جی, وہاں پہ آپ اپنے مرغی بھی پال سکتے ہیں, آپ بھینس بھی رکھ سکتے ہیں, یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ سٹور کے اوپر کر رہے ہیں وہ ایک طریقہ کار ہے ان کا, وہ تو خالی وغیرہ اور اکیلے میں یا اس طرح نہیں جیسے پاکستان میں سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کے دے دیا تو یہ ہو گیا, وہ چیز نہیں چلتی. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے اندر اس نے ہے تو شی کین ڈو دیٹ. لیکن وہ گاؤں میں تو نہیں نا, وہ تو لندن میں بیٹھی ہے نا. نہیں جی, لیکن کوئی بات نہیں, وہ لندن میں نہیں ہے جی. اچھا لندن کے سبربن ایریا ہے ٹیلفرڈ کا, جس کو نام, جس کا انہوں نے نام اسلام آباد رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, یہ چڑھانے کے لیے یہ چیزیں ان کے اندر کیا نیتیں ہیں کہ یہ جو مطلب دوسرے کی ہر چیز کو بگاڑ رہے ہیں. جس علاقے میں رہ رہے ہیں, کون سا احترام یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے باپ کا نام دے دیا انہوں نے, جی اس کو یہ کر لو. مطلب ٹھیک ہے آپ نے اپنی جگہ کو کثر خلافت کہہ دیا, اپنی جس کا نام جو مرضی رکھ لیا. وہ جو گاؤں ہے, وہ جو شہر ہے, جو بھی ہے, اس کا نام ان کا وہاں کا ٹیلفرڈ ہے. آپ نے باپ والا اسلام آباد کر لیا ہوا ہے. وائی؟ یہ چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کروں گا مسلمان حضرات سے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. آپ ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں, غور کریں, تدبر کریں, انفارمیشن حاصل کریں, اور جو چیز ہے وہ لے کے آئیں, اور وہ سوال ان کے سامنے آرام بڑے شائستگی کے ساتھ رکھ دیں کہ لاؤ جی اس کا جواب دے دو, بات ختم ہوگی. یہ جو گالی گلوچ اور برا بھلا یہ گالیاں والیاں نکال, یہ کام ہی نہ کریں. مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے. جی
अच्छा फरूक भाई, माजरत के साथ शेख साहब को तो चलो अभी तंग नहीं करते, काफी टाइम हो गया, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुमकिन है कि वो मुर्गियां भी चंदे के पैसे तो, जो मुर्गियां नहीं चने वो तो समझ नहीं आई बात की, मुर्गियों को चंदे को क्या? मुर्गियां भी चंदे के पैसे से ना हो, या नहीं, वो जितना मुझे पता चला है वो एक खुददार खातून मालूम होती हैं मुझे, और वो अपने दम पे अपना हलाल रोजी के लिए जो भी सिलसिला वो कर रही हैं। आई थिंक इस पे जो है पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। पॉइंट है, पॉजिटिविटी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक कितने बड़े खानदान से हो के और वो अंडे बेचती हैं, ये अपना मेहनत देखें, हलाल हाथ की मेहनत वो करती हैं, तो ये तो बड़ी इज्जत की बात है जी। एक इज्जत की बात है, खानदान इज्जत का अगर फर्द जो वाह। है वो आम हट के रवैये से एक ऐसे तरीके से लाना चाह रहा है जो ये नहीं सोचता कि ये छोटा काम है, ये बुरा काम है, वो मतलब जायज़ जो है वो चीज़ तो वैसे वेरी गुड। लेकिन जिन हालात के तहत वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह मतलब वो सिलसिला चल रहा है, उससे सवाल उठता है कि बीबी आप किस मुसीबत में हैं, क्यों ये कर रही हैं? अगर तो वो ये कहे। फिर शेख साहब एक सवाल मेरे दिल में भी आता है जी अरे सॉरी डिले था थोड़ा, आप करें बात नहीं। मैं सिर्फ ये चीज़ इनके इल्म में लेके आऊँ कि वो चूँकि वहाँ के जो स्टाफ है उनके मतलब अपनी दूसरी ख़वातीन को, उनकी मुरब्बियों की और दफ्तर वालों की मर्द हजरात जो है उनकी बीवियों से के पास मतलब वो चीज़ कर रही है, तो वो उन्होंने मतलब बात जो है आगे निकल आई है ये चीज़। अब इनका काम है अहमदी हजरात पता करें ये ठीक है। अगर ये चीज़ ठीक है और वो औरत कह रही है कि भी मैं अपनी जेब खर्च के लिए, तो इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकी औरतों को चाहिए कि उसको फॉलो करें और ये चीज़ लेके चलें और इसको ये आम करें कि देखें जी हमारे खलीफा की जो बहू है और वो मतलब इस तरह ऐसे कर रही है, ये अपने आप को दे शुड बी प्राउड ऑफ दैट। जी 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 शुक्रिया। बिल्कुल सखी साहब, आपका मशवरा जो है और आपका कमेंट पढ़ने लायक है, सबको मेरे ख्याल में पढ़ लेना चाहिए। दो और भी टॉपिक्स हैं उन पे भी गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल है अंडों के आमलेट को अब छोड़ दें। वो ट्रूथ सीकर खा लेगा इंशाल्लाह, ये लेगा सुबह अंडे और इंशाल्लाह खाएगा, अच्छा बच्चा है। एक सवाल है शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरूक? जी जी फारूक भाई, ये मोहतरमा क्या करती हैं, ये कच्चे का जितनी बात मैंने सुनी है ना भाई, एक एक करके जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी है तो मुझे तो ये समझ आई है जैसे वो पंजाबी की, या जब ये जो करप्शन की बात आती है ना, जैसे शेख साहब ने जिक्र किया और पहले भी बात हुई है उसके ऊपर के वो चंदों भी खुर्द बुर्द और सारा कुछ, तो वो तो मेरा ख्याल है कि जमात को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब माल चोरी को आना तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, चोरी का माल तो डांगा दे गज। तो जब माल चोरी का हो, खलीफा लूट रहा हो, तो बाकी भी तो हाथ डालना चाहते हैं ना, वो भी तो सवाब दारैन समझते हैं ना। बाकी जहाँ तक ये है अंडे बेचने वाली बात और ये जो हरकतें सामने हो रही हैं, लोगों के ऊपर एतराज़ किया जाता है। हमेशा से जमात अहमदिया ये लोगों के ऊपर एतराज़ करती थी, देखें जी ये आपकी ख़वातीन क्या कर रही हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, डांस हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है। लेकिन वो हर चीज़ अब इनके घर से निकलती आ रही है। जैसा कि गाली, जमात अहमदिया के लोग तो गाली दे नहीं सकते, सबसे बड़े गालीबाज जमात अहमदिया के लोग निकले हैं और ऐसे ऐसे गालीबाज निकले हैं कि लोग सुन के हैरान हैं कि ये दुनिया में ये गालियाँ भी किसी ने देनी थी जो इन्होंने दी हैं। तो हर बात में अल्लाह के फजलो करम से ये दुनिया में सबसे आगे तरक्की, मिर्ज़ा साहब ने जो कहा था ना, मेरे फ़िरके के लोग इल्म व मार्फत में तरक्की करेंगे, इल्म व मार्फत में तो नहीं तरक्की कर सके, गालम गलोच में और ये बेहयाई में भी तरक्की करते जा रहे हैं। अब देख लें घरों से क्या क्या बरामद हो रहा है, क्या क्या निकलता जा रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से यही इल्म और मार्फत का जो मानी है ना, वो हमें शायद नहीं समझ आया था। ये शेख साहब से पूछें, इल्म और मार्फत में जो कमाल हासिल करा था वो हमसे समझने में गलती हुई है। इल्म और मार्फत की कोई मानी मफहूम और थे या क्या चक्कर था ये? नहीं, आपको समझने में बिल्कुल गलती नहीं हुई। सवाल ये है कि इल्म और मार्फत जो होती है कि सिर्फ एक चीज़ की तो नहीं होती ना, किसी मजमून में भी हो सकती है। तो उन्होंने लतीफ़ा में शेख साहब, तो मैं आता हूँ उधर ही।
مرزا صاحب کی یہ خوبی رہی ہے، اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں تو میں ان کی جو زنبیل ہے نا تذکرہ، اس میں سے یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے الہام کیا لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ عام بات ہے، مطلب ایک نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو اسی طرح ان کی بات علم و معرفت جو ہے یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو بھی کس میں، وہ گند میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھائی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسا انہوں نے کہا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ الہام کے الفاظ یاد نہیں رہے اور معنی یہ ہیں کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو چھوڑو، یہ فرشتوں کو حکم الہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ یقین کر لیں کہ جس شخص نے بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا احمدی ہو، اس نے غلام قادیانی کو پڑھا ہو، اگر تھوڑا سا بھی اس چیز سے کہ میں نیوٹرل ہو کے پڑھوں، تو یقین کریں کہ وہ ان کی کتاب کے چند ورق کے بعد ہی اسے گاربیج میں پھینک دے گا، اسے آگ لگا دے گا کہ یہ کیا فضول ہے۔ لیکن جب وہ اسے امام مہدی کی اور عقیدت کے لحاظ سے اپنا یہ وہ کرے گا تو اسے سر پہ آنکھوں سے لگائے گا، منہ سے چومے گا اور سر پہ رکھے گا۔ یہ سلسلے ہیں۔ یہ احمدی صرف پڑھ لیں تو بہتر یہ ہے کہ جس کو مان رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ یہی چیز چل رہی ہے کہ جی دیکھیں، اور یہ کہ جی وہ جی جس لے کے نا یہاں پہ کینیڈا میں انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، بلکہ اب دوسری جگہوں پہ بھی یہ شروع ہو گئے ہیں اسی طرح ٹھیلے لگانے، کہ وہ تصویر کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ انصر رضا جیسے بندے، اور مسایہ حیض کم، وہ بھائی حیض کم نہیں ہے، وہ آیا چلا گیا ہوا ہے، جس کو تصویر تم دکھا رہے ہو، وہ آیا وہ مر بھی۔ بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ ویڈیو پلے کر رہے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو پلے کر رہے ہیں، بار بار پلے کر رہے ہیں، اگر کوئی آمدی آ کے یہ کہہ دے کہ ہم ایسے پردے کے قائل نہیں ہیں تو کیا جواب دیں گے اس کو آپ؟ کوئی نہیں، ہم کہیں گے آمین، ٹھیک ہے بھائی، کچھ موقف تو دیں، اپنا دیں نا، ہم تو لے کے بیٹھے ہیں، آ کے اتنا ہی کہہ دیں کہ جھوٹ ہے، یہ انکل ایک شیخ نے پھر سے بہتان لگا دیا جماعت پہ، کہیں نا، کچھ کہیں تو صحیح۔ موقف ہے، موجود ہے، مرزا صاحب کی تحریر ہے، آپ مرزا صاحب، میں آپ کو عرض کروں، ان کو پتا ہے کہ یہ جن سوتروں سے یہ خبر آئی ہے نا، جن سورسز سے یہ خبر آئی ہے، انہوں نے آج تک کوئی بے پائے کی بات کی نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے، اب جن کو پتا ہے، جو بڑے خاص حلقے میں، ان کو پتا ہے کہ پیسے چوری ہوئے ہیں، جو اس سے بھی خاص حلقے میں، ان کو پتا ہے کہ انڈے بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس بی بی کو جانتے ہوں گے اور ان کو پتا ہے کہ مسرور کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ ادھر پھرتے ٹرتے، یہ جو ہے یہ جیسے نیچے یہ ایک ہے، وہ لیاقت ہے کیا ہے پتہ نہیں، اس کا نام بتا رہے ہیں لوگ، یہ بس ایسے ہی چودھری لیاقت سے نیچے جو ہے یہ وکھرے ہی اپنے پتہ نہیں کدھر کے چودھری ہیں، یہ دھکے کھا رہے ہیں بلا وجہ کے۔ ہمت ان کو بھی نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ آج تک ان لوگوں نے جو بات کی ہے وہ ہمیشہ نکلی سچی ہے۔ مہینہ پہلے خبر دی تھی کہ ندا کا معاملہ آنے والا ہے، آ گیا تھا نا، مہینہ یہ روتے رہے جھوٹ ہے، ایڈیٹڈ ہے، فیک ہے، اے آئی ہے، پھر نکل آیا اے بھی پا دیو، اے یا میرے تے پا دیو یا اے آئی شیخ صاحب تے نہ پانا، اے ویکھو اللہ دا واسطہ ہے، کل کسی نے شیخ صاحب تے پاتا سی کہ شیخ صاحب او جناب آپ نے چھیڑ دیا، شیخ صاحب نے اگوں پھر مرزا صاحب دا حوالہ پڑھ کے تے دسیا سیگا کہ بھئی آہو میں نہیں چھیڑ سکتا بھائی، معاف کرو، میرے تے پا زاہد بھائی دے پا نہیں ہے، بی بی زاہد بھائی دے پا تے پا دیو، کسی مقصد ہے بھی تسی۔ اچھا چلو فاروق، ایک اچھی خبر سن لو، پاکستان سری لنکا سے جیت گیا ہے اور اوپر آگے چلا گیا ہے، الحمدللہ۔ ابھی بنگلہ دیش انڈیا سے جیتے، خیر، لیکن یہ پاکستان بہرحال اس پہ بھی احمدیوں نے کوئی پیش گوئی اس پہ بھی کی تھی کہ ہار جانا ہے انہوں نے۔ لو جی شیخ صاحب اس نے کہہ دیا ہے، اور لیاقت ہزاروی نے نیچے کہہ دیا ہے، کہتا میں نے کب کہا کہ یہ جھوٹ ہے خبر، دیکھیں نا، مانتے تو ہیں یہ۔ اچھا ابھی بھی ٹروتھ سیکر ہی ہے، سچ اس کو ملا نہیں، جتنا انہوں نے بول دیا۔ 6 سال سے یہ سرچ کر رہا ہے بیچارہ سچائی کی، ڈرامے بازیاں یہ اس طرح کے نام۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ ایک احمدی بچہ ہے شیخ صاحب، ڈرامے کرتا ہے، کہتا ہے میں سچ کی تلاش میں ہوں، 6 سال ہو گئے ہیں سچ کی تلاش میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔
मतलब हाँ जी। इसकी शेख साहब इनका नाम लियाकत अराई है उम्र और कौमी एजुकेशन फल इनका क्या नाम है प्याज है और बहुत अच्छी शख्सियत है, अच्छे तरीके से बात ਓਏ करते ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मतलब कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान पता के नहीं और जिसको भी हो अपनी शेख साहब लेकिन बरादरी तो निकल आई है ना चौधरी बरादरी है कुछ नहीं कहना इन्हें कुछ नहीं कहना अच्छा मैं मुझे मौका दे दें होस्ट अपना फरूक भाई लियाकतपुर दा चौधरी है, लियाकतपुर दा चौधरी। छठो परे नु मैं मुझे भी कुछ तो थोड़ा सा मुझे भी मौका दे दें दोस्तों। सिर्फ मौका आपको इसलिए देंगे, पहले मुझे ये बताएं अंडों और इनमें डिफरेंस क्या है, वो मुझे पहले क्लियर कर दें। किसमें? क्योंकि मैं 2 किलोमीटर पीछे हूँ आपसे। किसमें? तो आपने खातून सामने लगाई है और नहीं अंडों वाला ये अलग है भाई, सुन तो लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बताने लगा हूँ, अब सुन ले, मैं रिपीट कर देता हूँ जो नए आए हैं। एक है ये वाली खबर, उंगली किधर है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो नीचे है ये अलग खबर है, ये हो गई, ये निपट गई। पैसे चोरी होने वाली अलग है, ये बीबी मसरूर की बहू नहीं है, ये और बात है, ये अलग बात है। ये है कि ये टिकटॉक सॉरी पता नहीं ये कहाँ पर ये वीडियोस अपलोड करती हैं और ये बताया जाता है कि अहमदी हैं, ये देख लें, ये कोई सतर का हया नहीं, ख्याल नहीं, पर्दे की कोई फिक्र नहीं, कोई कख नहीं, ये इस तरह से करके ये मामला ये अपलोड करती हैं। हमारे सोर्सेज के बकौल मुबैना तौर पर मिर्ज़ा मसरूर को इस पूरी कार्रवाई का पता है, बता दिया गया है। अब ये तीनों, अब समझ आ गया, ये तीनों अलग अलग खबरें हैं। अब मुझे अगर मौका दिया जाए, मैं ये अर्ज करने लगा था कि मोहतरम शेख साहब, मैं वो कहते ने आखा धी नूं ते समझावा नूं नूं, मैं शेख साहब तुहाडे मोढे ते रख के बंदूक चलाउण लगा कि असी इत्थे साह भी लईए टिकटॉक दे उत्ते ते जनाब अहमदी सानू पै जांदे ने अली अली करके कि ओ देखो सरकारी मुसलमानां दीयां भैणां मावां नच रहीਆਂ ने टिकटॉक ते मुजरे हो रहे ने, ओ गिफ्टिंग हो रही है, ओ फलान हो रहा है, टमकान हो रहा है। ओ पाजी ऐ की ऐ की ऐ केड़ा खुतबा इल्हामिया चलदा पिया है, ऐ केड़ी तबलीगे जनाना चलदी पई है, ऐ जनाब की हुंदा पिया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ रोशनी पा दियो यार, ऐ की है मतलब कोई सानू किसी गल दा जवाब दे छड्डो कि की है। कोई बोला था बीच में, क्या बोले थे जी, अब बोल लें। हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं। ठीक है सीकर साहब कह रहे हैं जी मेक मी मॉडरेटर। ओ तू काका ये बदमाशियां किते होर करदा होएगा, तू काल ते आना है ते तमीज ना आ, मैं अपने मॉडरेटर ला छड़े ने आज, ते तू कौन है? तू की है? अच्छा ना, आपने तो ये दिखाया ना, आपको शायद पता हो एक्स बाजवा के नाम से एक आईडी है, यूएसए से बिलोंग करता है। भाई नजर भाई ना करो, अल्लाह ताला भला करे, ना करो। मंगवा रहा हूँ। अच्छा शेख साहब बैठे हैं, गुजारिश सुन लें, अब कर लेने हैं, बाद कर लेने हैं, सारा कुछ कर लेने हैं। और कोई शेख साहब आप और इस पे कोई रोशनी डालना चाहते हो? फिर मुझे पता है आपने जाना भी है, आप कुछ कोई बात करना चाहते हो शेख साहब, कोई पैगाम तो मोस्ट वेलकम। ये मुंडे शरारती हो रहे हैं। हाँ, बस वो जो मैंने तुम्हें काम कहा वो मुझे करके बना के भेज दो। हाँ मैं वो भेज बस बाकी आप अपना चलाओ, करो काम, मैं ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप आए, बहुत शुक्रिया आप आए। ऐसे आते रहा करें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, आप आते रहा करें इंशाल्लाह। वो मौलवी है कि काबिल थोड़ा सा ब्रेक ते भी ते रखिया करो ना पैर। बुजुर्ग ने एक ते उन्हां दी मैं तुहानूं दसां कि तबीयत नहीं ठीक रहिंदी बुजुर्ग ने, दूसरा उन्होंने डॉक्टर ने मना किया है कि एक जगह ते मुसलसल यानी चेयर वगैरह ते बहुत ज़्यादा देर तुसी बैठना नहीं है। तीसरा ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੰਡੋ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है, वो नहीं होता बंदे को, इसलिए थोड़ा जिहा ना अनिल भाई हम उनके मजाज को अच्छी तरीके से समझते हैं, देखते हैं, बेफिक्र रहें। क्रॉस टॉक और नहीं पता की साहिल भाई, पहले आपने नोट किया होगा जैतून पे, मैं पहले मैं भी काफी शुगर लगा लेता था शेख साहब को टोक देना बीच में बहुत कुछ ना, लेकिन वो अब जो है कि उनकी तबीयत थोड़ी नहीं सही रहती, इसलिए
तो मैं भी उस चीज़ को कोशिश करता होता हूँ कि बस वो जब बोल रहे हो मैं चुप रहता हूँ क्योंकि उनको बात भूल जाती है, वो रब्त नहीं रहता फिर वो उस तरह से। तो अहमदी खुश होंगे हुण इस गल ते भी जिहड़े ने ना एक भुजे चने वंडने शुरू कर दिते। लेकिन हकायक को बयान कर देना, हकायक को बयान कर देना, उसके इतना कह देना भाई ये हकायक है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। इतनी बात है शेख साहब की कि वो कहते हैं ऐसी चीज़ है, मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो ना मानो। मैंने जो था नहीं, ये वो बात वापस समझ रखा। और एक और चीज़ है साहिल भाई, एक और चीज़ है कि मैंने ये देखी है कि शेख साहब की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम में ये आदत है, हमने आज तक कभी भी हमें कोई अंदर से खबर कोई खातून दे या कोई बच्चा इनका दे तो आज तक हमने उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं की है, चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगाता रहे। इसी तरह शेख साहब ने कहा भी टू दी पॉइंट, सीधी बात है, मैं नहीं बताऊंगा कि लड़की कौन है क्या है, इनको तकलीफ है तो ये जाके पूछ लें, अपने खलीफा से पूछ लें। उन्होंने कहा मैं तो आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, मास्क उसने पहना है भाई ठीक है, अब खुद कोई ढूंढ सकता है तो ढूंढी जाए, हमें उससे क्या लेना देना है। हम तो एक सवाल रख रहे हैं भाई, और वो भी मैं रख रहा हूँ, शेख साहब ने सिर्फ खबर दी है, कोई सवाल नहीं रखा। वो सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो इन लोगों ने तमाशा किया था कि शेख साहब बीच पे खड़े थे, वो दूर 70 फुट पीछे कोई लड़की खड़ी थी, तो इन्होंने वो भी शेख साहब के उठा के डाल दी थी इन्होंने कि भाई वो शेख साहब नाल ही उन्होंने लेके आए ने, तो क्यों है भाई, क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो हाय 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 मर गए था थे, तो जनाब वो हो ये हो गया। और भाई ये क्या है, ये चड्डी पहन के, ये कच्छी पहन के, ये यहाँ पे आधी टंगे दिखा के, तो ये कौन सी तबलीग हो रही है भाई? मरो ये देखें, ये चड्डी वाले अल्फाज जो है ना वो वापस ले लो। फारूक भाई मैं एहतजाज करता हूँ, अल्फाज वापस लें, मैं सर अल्फाज चड्डी सारा कुछ वापस लेता हूँ। ये कच्छा शरीफ लाफ्ती कच्छा शरीफ पहन के जो है सोशल मीडिया शरीफ के ऊपर तबलीग शरीफ जो मोहतरमा शरीफा फैला रही हैं, इसका हमें बता दें कि भाई ये क्या है, ये क्यों फैला रही हैं, प्लीज। मैं अल्फाज आपको अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं फारूक भाई, ये अभी नज़र में सिर्फ एक मोहतरमा आपके आई हैं, बहुत सारी ऐसी मोहतरमा हैं जो बाकायदा आजकल इस तरह की वीडियोस डाल रही हैं, जिम की, शॉपिंग सेंटर्स की और पार्क्स की, तो जमात की तरफ से बहुत सारी ख़वातीन इस किस्म की वीडियोस डाल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मंजर यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ पे एक भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने उनको शदीद मना किया था, ठंडा पानी नहीं पीना, मीठा दुध नहीं पीना, वड्डा गोश्त नहीं खाना, धुप्पे नहीं बहना, तो अहीर दी बराड़ ते नहीं जाना। उस तो बावजूद बंदा तुहाडे कोल आया, उन्होंने अप्रीशिएट करो तो थले ला दो, ऐसा साहिल कल हूँ चल साहिल थले लथड़ लगा है। आखिरी कोई इस सजा पाने तो पहले कोई आखिरी अल्फाज, कोई अलविदाई कलमा को दुनिया को कुछ कहना चाहें? मैं आखिरी अल्फाज ये कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ी दे दी जाए। हुण मैनू ये भी नहीं पता कि किस गल की तेनू सजा मिली है ते किस गल दी माफियां दवा रहे ने, अल्लाह ही जाने। प्राइवेट में माफी देनी है या इधर ही टिकटॉक के ऊपर ही? मैं तो कहता हूँ कि भाई आलमे अरवाह में कर लेते हैं कोई मामला, क्या ख्याल है? हाँ उधर भी कर सकते हैं। दोनों खतरा होए या माफी मांगने में। अच्छा मैं मासूम सा एक आम सा नागरिक हूँ, मुझे से गलती से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पर्दा डाल दिया करें और जो है ना दरगुजर किया करें। जाहिद भाई प्लीज़। हाँ वो अच्छा फारूक भाई ना मैं थोड़ी देर दो बारी फारूक भाई ने हाथ अगे किया है साहिल है। हाँ जी दो बारी फारूक भाई ने हाथ अगे किया है, तो मैनू शक पिया कि फड़ के खिंचण लगे ने, मैं क्या सिट ना दें किते अगे बजाई हाथ उत्ते वजन सारा एक हाथ। तौबा जालिम मौलवी, ये है देखें, गौर से देखें इस मौलवी का चेहरा जो किधर जाती हुई बात को किधर मोड़ देता है। ये है वो मौलवी जो टिकटॉक पे फसाद कराते, जरा गौर से देखें, कैमरा मैन जूम करो, ये यही है। और टूथ स्पीकर कोई आमलेट खवा दे, राइट साइड पे जूम करो, राइट साइड पे। हाँ वो मरन वाला होया जे टूथ स्पीकर उन्होंने आमलेट खवा दियो को खिलाफती आंडिया दा भाई, थले आमलेट पहुंचाओ उन्होंने। लियाकत है तू मेरे सौहरियां जो नाना हुंदा ते खुदा दी कसम अज मैं तेनू सिर्फ तां बचा रहा कि तू उस कौम चो है। गल ना पूरी होने देना मौलवीओ, तुहानू लवे मौला, तुहानू बल्कि तुहानू चक्के मौला यसू मसीह। तुसी मेरी गल
ਤੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 7 ਖੂਨ ਮਾਫ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੜ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਆ ਐਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯਾਰ। ਕੈਸਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਹੀਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕਮੋਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਆਣ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ਈ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਥੱਕ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸਤਗਫਾਰ ਪੜੋ, ਨਹਾਓ ਧੋਵੋ। ਆ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੈਕ ਚੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਤੂੰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਬਾਲੂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਲੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਬਾਲੂ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਆਣ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਦ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਮੂਡ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਹੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਟਕਦੇ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 100 ਖੂਨ ਮਾਫ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਆ ਜਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਸੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਬਾਲੂ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਾਲੂ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਘਰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ? ਕਿਉਂ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਜਾ ਬਈ, ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਦੀਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਗ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਪਰਾਤ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਸਿਫ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਬਰਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਕੀ। मिर्जा मसरूर इनू जानदा, देखें तो देखें फिर ये बता रहे हैं नीचे ये मौलवी पकड़ा गया ना, देखा ये मौलवी पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना, इसलिए जूम नहीं कर रहा भाई। नहीं मैं जो है ना, पता नहीं आप किसी वाज टेकन फॉर अ रीजन हु शी इज नॉट लीक्ड, वो कह रहे हैं कि वो कोई तरीका बता रही हैं एक्सरसाइज का, कोई तरीका है, पता नहीं टमी टाइटर के क्या उसको बोलते हैं,
पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का। ये तो कुछ जाता हो जिम तो हमें बताया, भाई पता नहीं, हम तो गरीब लोग हैं भाई। सुबह सुबह पहाड़ों पे चले जाते हैं, हम 2 पत्थर उठा के मार देते हैं एक दूसरे के सर में, इसी से एक्सरसाइज हो जाती है। चंद गुलहरियां मिलती हैं वहां, उसको मार देते हैं हम। वहीं पे गोबर होता है, उसमें दबा के हमारा तो ये शुगर है भाई, हम गोबर से जिंदा कर देते हैं। उसके बाद हम पॉपुलर के दरख्त के करीब जाते हैं, वहां से एक फल लेके हाथ पे रख के उस पे पड़ते हैं शून छलंतर चिल बलंतर, उसमें से कीड़े निकलते हैं, उसको देखते हैं हम खुश हो जाते हैं। हम गरीब लोग, हमें क्या पता इन चीजों का। वहां एक बकरा फिर रहा होता है, वो दूध देता है, वो लेके हम ये ट्रुथ सीकर को देते हैं, ये चाय बना के पी लेता है बेचारा। हमें क्या पता यार, हम गरीब लोग, हमें जिमों का क्या पता। थोड़ा आगे चलते हैं, हम एक मर्द को जिम किधर होती है भाई, हमें नहीं पता इन चीजों का। तो प्लीज किसी को बुलाएं जिम वाले को, कोई हमें बताए। आए हो गुरबत। अस्सलाम वालेकुम हीर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। आप मुझे काफी जिम वाले भाई मालूम होते हैं, अमीर आदमी मालूम होते हैं, आप बताइए हमें। हीर भाई, मैंने एक सवाल पूछना है साल कालू भाई से ना। साल कालू भाई, वो जो ऑडियो चल रही है आपके खिलाफ, वो ओरिजिनल है या एआई है? अच्छा, सवाल ये है कि आमिर साहब, अब आप मुझे जानते हैं पहले से? जी जी हीर भाई, वो आपको मेरी तबीयत का पता है कि मैं इन चीजों में ना होता हूँ इन्वॉल्व, ना किसी को करने देता हूँ। हाँ, पता क्या हीर भाई, वो जो आपने बात की थी ना उस दिन, कि ये मुतहद्दा ब्रोडू पर बताया गया था कि कोई बंदा भी आकर इधर सलातो सलाम नहीं पढ़ सकता खाने पे, ठीक है? तो इनकी वो बात चल रही है। आमिर साहब, आप मेरी बात को सुना भी है आपने, कि आपने उसको सुन के अनसुना कर रहे हैं जानबूझ के? नहीं, मैंने सुना भाई। आप तशरीफ लाए हैं, आप मेरे पास बैठे हैं, जो टॉपिक चल रहा है दुनिया जहान की बात करें। उधर से भी लोग आए हैं, बैठे हैं, सब बैठे हैं, मैंने मॉडरेटर सारे खत्म कर दिए हैं। आपको समझ आता है कि एक बंदा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं ना होना चाह रहा भाई टिकटॉक की इस गंदगी में, वो नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहा, वो अपना एक लाइन पे लगा हुआ है, तो उसको रहने क्यों नहीं देते आप लोग? सही, ठीक हो। वो यहाँ जितने बंदे बैठे हैं उन्होंने नहीं किया मेरे पास बैठ के किसी और के, क्योंकि मैंने सख्ती से मना किया है कि मुझे किसी से बू आई ना कि आप लोग किसी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो मैं नीचे उतार दूंगा। उन्होंने नहीं किया, वो बैठे हैं, आपने आगे शुरू कर दिया। अच्छा, सॉरी भाई, सॉरी। तो हीर भाई, ये सॉरी की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि अभी अमन नजीर भाई के पास भी मैं बैठा था, उन्होंने भी चीख चीख के हाथ जोड़ के सुम्मत से रिक्वेस्ट की है कि खुदा का वास्ता है यार, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों में अपना वक्त आप कर लें, अगर नहीं होता तो टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दें, छोड़ दें इसको यार, दफा करें। मुझे बता दें, या तो मैंने अपनी ब्रॉड पे बिठा के किसी के खिलाफ बात करवाई है, नहीं, या मैंने मौका दिया, मैंने लिया किसी भाई। उस दिन पता है जब आप वो बिलाल से बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपने शायद मेरा नीचे कमेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपने जो बात की थी वो ही बात करने की है मैंने। भाई देखें, वहां पे वो भाई हैं, मैं वहीं पे वापस गया था, मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करके आया था, और मैंने कहा था खुदा का वास्ता है इसको कोई मुद्दा ना बना ले, मैं अपने जरिए लड़ाई नहीं चाहता भाइयों में, ठीक है? मैं वापस गया, उन्होंने कहा जी अहीर भाई आप खुल के अपना इजहार करें। मैंने कहा लख दी लानत मेरे दे काने दे उत्ते, हम लानत नहीं, ठीक, बात खत्म। कोई मसला ही नहीं है भाई, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वो अपने अकीदों का इजहार कर सकते हैं। आपने आज भी राणे के साथ जब बात हो रही थी, मैंने, उसने जब कहा, आमिर भाई ने उधर ही कहा भाई झूठे के ऊपर लख दी लानत, लख दी लानत। फिर मैंने वो शर्त वहां पे रखी कि आमिर भाई मुनाजरे में इससे पूछेंगे सलातो सलाम तो नहीं पड़ेगा। उसने कहा जी मैं पढ़ूंगा, तो आमिर भाई ने कहा हम भी खुल के अकीदों का इजहार करेंगे, तो ऐसी की तैसी। तो देखे ना, इतनी बात है। अब इसमें पता क्या है, इसमें बाकी जो ये जितने शुगल चल रहे हैं ना आमिर भाई, गुजारिश है कि यार साढ़े को टाइम कोई नहीं, तुसी सिर्फ हुक्म करना है, ਅਸੀਂ टिकटॉक ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਬਰੌਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰ ਭਾਈ, ਸੌਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਟ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਨੇ 2, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਪੁੱਛ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਵੇ ਟਰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। No, seriously, I had one report to give on मुरब्बी फरहान रबानी। आ जाए फरहान रबानी की भी बात चल रही थी। बशीर भाई आ जाए ऊपर, क्या रिपोर्ट है? फरहान रबानी ने भी वखरी हथ चुकी है उधर के वो साबित करन लगा है ते मिशन नूर ते कादियानी ते फलान ते टमकान। जी बशीर भाई हुण की करतूत कर दी उन्हें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, किदा की हो गया? किदा भाई मेरे पास पूरी रिपोर्ट पे है, मेरे को वीडियो भी ने जरा मुरब्बी फरहान रबानी है, लोगों ने मैंने क्या एलीक तू ना करी, मैं क्या ठीक है मैं नहीं कीते, मैं रिकॉर्ड से कीते, मैं बोल ते सकना। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਮਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਪਾਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਮਸਲ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ? ਫਰਹਾਨ ਰਬਾਨੀ ਦੀ? ਫਰਹਾਨ ਰਬਾਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਫਰਹਾਨ ਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ, और मे बी कैनेडा के जामियात में गया था क्योंकि 10 साल वास्ते तकरीबन 10 साल वास्ते इन्होंने स्टूडेंट वीजे मिल रहे सन और पाकिस्तान तो एमडी लै रहे सन, मुरब्बी बना रहे सन कैनेडा और यूके में। यही इनका प्लान था और ये लगता इनमें से था। सो ए स्टूडेंट था, असाइलम मिली तो छोटे भरा ने छड़ दी। बड़ी डिसरिस्पैक्टफुल वीडियोज ने क्योंकि भाई मैं भी जिम जाना, मौसी मेरी अखा बंद ने मैं तो अगे पिछे ना देखना, मैं तो थले ही देखना, काम करना ते बस। और मोस्टली मैं तो बास्केटबॉल खेलने वाला हूँ
ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मैं तो नहीं जानता भाई, गरीब आदमी, मैं तो दसिया है कि हम तो पता क्या करते हैं बशीर भाई, मेरे करीब इधर पहाड़ है, हम सुबह पहाड़ पे निकल जाते हैं, 2 गुलहरियों को सर पे पत्थर मार लिया, उनको गोबर में दबा लिया, यही इसी में हम जो है ना अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो जिंदा हो जाती हैं फिर। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये वाले पंगे जहाँ पे चल रहे होते हैं, ये जो ये इधर मर्द भी होते हैं, इधर मर्द भी होते हैं की मैंने समझ नहीं आए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਐਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ सोशल मीडिया पे। यहाँ पे मर्द भी होते हैं जिमों के अंदर। हाँ हर जगह थे, और यू नो बिल्कुल होते हैं, ये जो वीडियो बना रहा है वो भी मर्द ही है। सारे देख रहे ने भाई, एडवर्टाइजमेंट हो रही है भाई, जिम तो सब तो बड़ी मार्केट होते ही है, सारे मुंडे पहुंचे ने होते भाई। की दसा मैं की दसा, बड़ी अजीब तुसी मैनू गल दस रहे हो, मैं मान नहीं सकता, यकीन करें मेरा दिल नहीं मानता कि इलाही सिलसिले की लड़कियां जो हैं वो ऐसे काम करती हो, तौबा, मैं नहीं मान सकता जी भाई। और कनाडा में यू नो इट्स मोर, there's more people in a smaller space, जिथे मैं रहना काफ़ी सारी आबादी है और इतने अहमदी नहीं, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ نو ਨਾਟ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲਰ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਮੋਰ ਪੀਪਲ। अच्छा जी भाई, सो बस यही रिपोर्ट थी कि ऐते सारे गए फरूक भाई, इनकी औरत में, और मैंने समझता वो ये कॉलर 18 है, जेरा मो विजन है ओदी भैन सी, मैंने ये सोचा, पता नहीं, और पता नहीं मास्क है भाई, हम तो कुछ नहीं कहते। नहीं फरूक भाई, do you remember Mo Vision जेरा सी मिर्जे दा great grandson, ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਰ 18, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ نو ਸਿਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਾਲਰ 18, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। CALLER, like a caller, अच्छा, and then I think the number 8 and then teen, TEEN, अच्छा 8 3, मैं लगा, हाँ मिल गई, लेकिन नहीं है, वो तो नहीं लगती जी वो तो नहीं लगती फनी वीडियो भाई। और जेरी कहानी चल रही है, जब से ये निदा का मामला होया, इनकी फैमिली स्लोली पीछे हो रही है, ताम मिर्जा जैन अहमद भी पीछे हो गया। यार उसका क्या नाम था वो, जो एक लड़की थी जो कहती थी खुदा ने मुझे बताया है कि निदा का केस तुम लड़ो तो मेरे पे वो फरिश्ते आ रहे हैं तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या था वो, नैस क्या नाम था उसका, नाज उसकी आईडी पता है किसी को? टिकटॉक आईडी। ओ हाँ, मैं आई फॉलो हर ऑन टिकटॉक। तो उसकी तो देख के बताना जरा मुझे क्या है, मुझे शक उसमें जा रहा है। पगली जैसी हो रहे थे, मैं ते अल्लाह कीते, मैं क्या मैनू बचा। मेरा शक जो है ना उस पे जा रहा है, मुझे वही लग रही है, मैं जो है ना मुझे उसकी आईडी नहीं मिली क्योंकि मैंने नहीं ओ मास्क पाने वाली नहीं है। भी तो है ना, वो तो खुला कर दिए जो, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। क्योंकि काफी लोगों ने कहा है कि ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन ਮੈਨੂੰ नहीं लगता क्योंकि ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋਲੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਐ ਸਲੋਲੀ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, GDPR rule, was it GDPR? Yeah, General Data Protection something। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਭਾਈ। ਵਾਓ। ਸੋ ਭਾਈ 2-3 ਯੂ نو ਕੋਈ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ यार। लेकिन चले हम ऐसी बात नहीं बशीर भाई करते,
ہم جو ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا 1 منٹ ذرا آپ جو ہیں آصف بھائی اب دیکھیے گا ذرا براڈ, میں 2 منٹ ذرا آ رہا ہوں, 2 منٹ میں اوے ہوں, میں آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم آصف بھائی, کداں جی؟ میں وعلیکم السلام بشیر بھائی. گڈ گڈ, ہاؤ آر یو؟ بھائی میں بس ریسرچ کردہ رہنا. میں نے آپ کو پوچھنا تھا جو نبوت کا معاملہ ہے, آپ نے کدی چیپٹر 3 ورس 81 میثاق النبیین دی تلاشی کی تھی کہ یہ کیا کہانی ہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ دیکھیں بشیر بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نا ایک چیز کہتا ہوں احمدیوں سے, وہ احمدیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر قرآن کا فہم کسی کو دیا گیا ہے نا انسانوں میں, تو وہ دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر احمدیوں سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ہے جس کو یہ علم دیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیں اب اگر ہم 100% کی بات کریں تو 100% تو نبی کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو 99.9% بقول احمدیوں کے مرزا صاحب کو دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مرزا صاحب نے کوئی اس کی تعویل کر دی ہوئی ہے اور کوئی احمدی اٹھ کے ان سے زیادہ بیٹر تعویل کرنے کی کوشش کرے, تو یا تو وہ پہلے انکار کرے کہ نہیں میں مرزا صاحب کی تعویل کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا ہے اس آیت کے بارے میں کہ آخری زمانے میں ایک رسول کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر کوئی اس سے ہٹ کے تعویل کرے تو وہ بیوقوفی انسان ہی ہوگا. وہ یا تو یہ وہ ڈکلیئر کرے کہ میں مرزا کی نہیں مانتا, مرزا کی بات کو میں ڈینائی کرتا ہوں, ختم ہو گئی بات. یہ ہے. نہیں بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں جیری آپ کی حقیقت الوحی دی ریفرنس سے مرزا خود اپنے آپ نو کہہ رہے ہوئے کہ میں ہی ہاں. ہو سکتا ہے حقیقت الوحی میں وہ میرے نظر سے نہ گزرا ہو, لیکن انہوں نے جو تفسیر بنائی ہوئی ہے نا قرآن کی مرزا کے سٹیٹمنٹس لے کر, تو وہ میں نے پڑھی تھی. اور پھر اگر حقیقت الوحی میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے مرزا تو یہ کہتا ہے نا کہ میں بعثت ثانی ہوں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. تو پھر اینی تھنگ از پاسبل. جی بھائی جتھے انہیں لکھیا کہ آخری دنوں میں کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری دنوں میں نہیں ہے. سو آخری دنوں والا کون ہے بھائی؟ میں سمجھ آ گئی بھائی. 1901 تو پہلے مرزے نے کہا میں مصدق رسول نہیں ہاں کیونکہ میں تو نبی نہیں. رائٹ. حقیقت الوحی میں اینے اور ترجمہ کیتے ہیں جڑا پہلے نہیں سی. اچھا اینے کیا آخری دن میں آئے گا. اچھا صحیح. جی بھائی اور میرے سامنے 20 سال 10 سال 15 سال مینوں اے گل نہیں سی آئی, مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. میں نے پچھلے ہفتے میں سارے ویڈیو جا کے دیکھے, سارے نوٹ لے, بڑی لمبی رپورٹ میں لکھی ہے. تے مرزا اے کہہ رہا سی تاں احمدی پھس گئے کیونکہ مرزا نے اپنے آپ نو کیا. اور دیکھو کتنی گستاخی ہے, مرزا کہہ رہا ہے اور انہیں تصدیق کیتی ہے تے سارے نبی انہوں فالو کر دینے. چلو میں پڑھاں گا انہوں نا, میری نظر تو گزری نہیں پر میں سمجھ گیا کہ اسی کی گل کر رہے ہو. جی اور جیری ڈبیٹ بس ہونی والی ہے امتیاز بھائی اور انصر رضا نال, یہ بات نکلے گی, دیکھتے جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے میری رپورٹ. پھر جیری آصف بھائی جیری GDPR دی گل مسرور نے کیتی سی وہی تک بات ہے.
ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا, میں نا تھوڑا جا بزی ہو رہے. Or Asif bhai, you said that you were used to wear the Kalma badge. Was that in Rabwa or in some other city? السلام علیکم بشیر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, کداں جی, کون ہے اللہ کون؟ میرے یہاں سے آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کو ہم جانتے ہیں. تو اچھا اچھا. کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی 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 بھائی, میں تو جم تقریباً ہر دن جانا. بہترین ہو گیا. بھائی میں اچھا یہ آپ سے, جی جی, میں نہیں کرتا. میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال تھے. میں آپ کا ورک فالو کرتا ہوں. فرسٹ آف آل گریٹ ورک. آئی مین جس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا, اگر وہ بندہ جا کے آپ کا بلاگ دیکھے اور وہ پڑھے, کافی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اور میرا آپ سے سوال ہے, بیکاز یو ہیو ڈن سو مچ ورک, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ براہین احمدیہ والیوم 5 کا چکر کیا ہے, کہ وائی اٹ واز پبلشڈ آفٹر ایم جی اے پاسڈ اوے؟ جی جی, کیونکہ براہینی احمدیہ تے کوئی بنی نہیں سی. انہوں نے 6 کتاباں نو ایک بنایا. ہم سمجھائی براہینی احمدیہ 5 کھولو, وہ 6 کتاباں نے that they squeezed into one. اور ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے اس کا؟ بیکاز آپ کیونکہ I was following your work and میں بھی ایج پروفیسی پہ ان دنوں کام کر رہا ہوں. اور ون آف دی تھنگ از دیٹ کہ جس چیز کو مرزا صاحب نے تا عمر لکھتے آئے ہیں, میں اس چیز سے صرف 2-4 سال کام اوپر جیوں گا. suddenly it became 5 and 6, تو 74 to 86 تک وہ رینج لے کے گئے ہیں. اینڈ آپ بتا سکتے کہ مرزا صاحب مجدد کب ٹھہرے, ان کا دعویٰ کب تھا اصل؟ کیونکہ جی جتنا جی مرزا جی صاحب کی رائٹنگ ہے وہ اٹ گوز اراؤنڈ 1880 برائن احمدیہ کے قریب. بٹ جماعت, جہاں تک میرا استدلال, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, جماعت اس کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے 1865 تک. لیکن جو درمیان کا ٹائم ہے 75 سے 80 کے درمیان, کیا مرزا صاحب نے اس دوران دعویٰ کیا ہوا ہے مامور من اللہ ہونے کا؟ نہیں. So let me answer your questions in order. آپ نے کوئی 5 سوال دیے. 1 second. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, پہلی گال, براہینی احمدیہ 5 وہ پبلش ہوا تھا جب مرزا مر گیا سی. آپ کو پتا ہے اس بات؟ Right, that's what I'm asking you. That's pretty ironic, right? Date کرتے 1905 میں, but it was published in October or September post MGA passed away a couple of months later. Yeah, so what they did was they took unpublished manuscripts, 6 of them, put it together, and they wrote the introduction. Introduction میں لکھا ہے کہ 50 equals 5. وہ کسی اور نے لکھی ہے, مرزا نے نہیں لکھی. The evidence is just look at Brahini Ahmadiyya 5. It's broken up into 6 chapters. Those 6 chapters are 6 totally different books. They have no connection with the other book. Same thing with Haqiqatul Wahi. It's like 4 books put into one. And all 4 have no connection with each other. Got it. So MG kar this on. Then look, Mirza ne Mujaddida dawa kiya, I think 1891. And on pھر back date کیتے 1880 تک. Now, remember, the announcements, unless you find the original announcement published in a newspaper, you should never believe any announcement.
چوٹ مار دینے announcements دے بارے مجموعہ اشتہارات اور ہانی طاہر نے ایوی گل دہائی سی کہ جتے پاس جاندے نے they magically came up with an announcement based on this and that. Well, there's no original. Same thing with the original books. I've posted about 25 original books, but there's a lot of editing from the first edition to the second edition. Always editing te oye bhai. This is confirmed. You know, there's famous cases of editing, and that's on the blog too. But so, okay. Then you mentioned 1865. Ji. Assalamu alaikum. Ji bole. Because I'm curious about 1865 because they try to stretch it back to 1865 that he was receiving revelation about his age in 1865. It doesn't make any sense. No. So I mean, the problem is Mirza or one of his editors wrote 35 years I got revelations about my age, Tiryaq al-Qulub. So yeah, Arba'in. It's in Arba'in. In Arba'in? Okay. They're stuck with it. There's nothing they can do with this. Because Mirza said it himself. So they have trouble trying to place this because per Ahmadiyya records, Mirza was only 30 years old, and he's working for the British government in Sialkot, and he's getting revelations, prophetic revelations about his age. That's problematic. So you know, so they can't produce an announcement. They just said on the True Islam live stream, when it comes to Mirza's age, we don't accept anything he wrote. This is ironic, right? Because it's gonna be more fun because each time I go back and back calculate everything which I've been looking at from MGA perspective, and if you even if you take 1865 number, right, it makes him even like what 35 to 65 is what 10 20 30 years. Yes. So but in reality he said that, oh well, I was given prophethood, or I'm going to say Mamur min Allah, at the age of 40, which doesn't make any sense. And even if you try to calculate his mission, then you have to calculate from 1865, which puts him around 1908, 35 plus 43 years. So was he receiving revelation for 43 years? I don't know what Jamal has to say about that. Yeah, or maybe they'll call it non-prophetic revelation. We don't know because they not really. You know why? I mean, I'm just because you have done a lot of work. The problem is he received dreams, which we can call it non-prophetic, right? No problem in that. But the minute he starts receiving prophecies related to his age, that was prophethood right there. Because those prophecies means nothing then. Because according to his own son, that he started receiving revelation in 1875 when his father passed away, and that was the first revelation he received about his father. 1876. So, 1876. Yeah, 75, and then everything has to fall afterward. Not 1875, 1876. 1876. Okay, sure. But MGA himself wrote 1875 or 74. Yeah, I think in like Nazul al-Masih. Nazul al-Masih, page 590. Yes. Do you know when that was published? That was also published in 1909, right? 1909. So one of his editors put that in there. That's not. So can we not just challenge both of those writings which were published after MGA? Of course. Okay. Of course. By the story is they're lying about everything. I mean everything. But there's a lot of money. You know, किसी दा कारोबार है झूठ मारने में और ये कई नस्लों से आ रहे हैं. I mean, once you know, झूठ के पाँव नहीं होते. So that's all it takes. If you find one lie, all you have to do is dig deeper, and you're gonna find all of them. And I think I have found so many of them already that I can see it. So how long have you been reading about Ahmadiyya? Age. I mean, age. I can talk about age prophecy. Ahmadiyya.
It's been not, I will say consistently, not a lot time, less than a year, I will say. I mean, How I'm many putting it lies as did you find in 1 year? lies And then about. kitne jhoot, like on a cursory glance of the material, how many lies did you find in 1 year? I mean, I can only make comment about age prophecy, which you currently are working on a lot. There's like 20 It's right there. There's like more than 20 because even though them saying it that MGA was throwing guesses about his age was wrong, because if you look at MGA internal logic, everything back calculates his age to 68 to 70. That's it. Ji. That was his logic right there. Totally, Even like totally. if he was guessing around, he should be way off. He wasn't guessing around it. He picked a number and he sticked with it and threw out entire writing. I totally agree. I totally agree. But only the Arbain 35 reference, 35-year-old, that's the only one which is offshoot. Yeah, it Have totally it- is. It totally is. Yeah, yeah. Got it. Ahir bhai, assalamu alaikum. Are you back? Asif? Is he back? Oh. Alaikum assalam. Yeah, and I'll be back, brother. I gotta take this phone call. I'll be back. No worries. Ahir جی bhai, السلام علیکم اسامہ بھائی کیا حال ہے Walaikum salam. آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا پوری جو بشیر بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی بڑی دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً کچھ احمدی اور کچھ غیر احمدی ایسے ہوں گے جن کے پاس مرزا صاحب کی اوریجنل بکس ہوں گی ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے 18-19 سال کا تھا اس وقت براہین احمدیہ پڑھنی شروع کی تھی اور ہمارے گھر جو بک تھی وہ اس میں انہوں نے جو نیا ایڈیشن پرنٹ کیا تھا بک کا اس ایڈیشن کے اندر کچھ لائنیں غائب تھیں ٹھیک ہے تو میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیوں لائنیں غائب ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ایڈیٹر کی مسٹیکس تھیں تو پہلے ایڈیشن میں جو مسٹیکس تھیں ان کو دوبارہ جب چھاپا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کاغذ چپکا کر تو پھر یہ اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے تو اس لیے وہ غائب ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی مثال مجھے اس طرح سے پتہ چلی کہ ایک ہمارے گھر جنتری تھی میرے دادا جو ہیں وہ احمدیہ جنتری چھاپا کرتے تھے ٹھیک ہے مبارک خاندان سے ہیں آپ پھر تو ہاں جی تو وہ جنتری جو ہے نا اس میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کچھ شائع کر دیا تھا جو جماعت نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے آ کے آپ یہ شائع کریں احمدیہ جنتری میں تو وہ ان کو پھر ان تمام تحریروں پہ جو جماعت کو پسند نہیں آئی تھی کاغذ چپکانے پڑے ٹھیک ہے وہ باقاعدہ گلو سے اس انداز سے کہ وہ کاغذ اکھاڑیں گے تو وہ تحریر جو ہے ویسے ہی اکھڑ جائے گی تو وہ پڑھا نہیں جا سکے گا تو وہ جنتری میرے سامنے سے گزری تو میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہوا ہے تو پھر ابا جان نے مجھے ایکسپلین کیا تھا کہ نا اس کے اندر یہ معاملہ تھا تو اس طرح سے مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا تو براہین احمدیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے براہین احمدیہ میں جو کاغذ چپکا کر تو ریپروڈیوس کیا تھا تو اس میں وہ لائنیں وغیرہ غائب باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا تھیں تو یہاں پر نا ہمیں کوئی اگر کسی طرح سے ماضی کی وہ چیزیں مل جائیں نا کہ جو اوریجنل مرزا صاحب نے لکھی ہوئی تھیں وہ مل جائیں وہ زیادہ بیٹر ہے وہ ذرا مشکل کام ہے تو پٹنا ہے اہیر بھائی پٹنا ہی ہے اب تو میں چیلنج کر رہا ہوں براہین احمدیہ فوجی وائف بھی چیلنج ہوتا ہے پلس نزول مسیح پورا چیلنج ہوتا ہے دونوں کو دونوں چیلنج ہے اس میں انہوں نے ہیر پھیر کیا جو چیز مرزا صاحب کی اسامہ یو آر اے ڈینجرس مین مجھے الہام ہوا ہے کہ یو آر اے ڈینجرس مین فار دا نہیں ہیر بھائی کدھر کوئی جھوٹ بڑا بولا ہے لوگوں نے یہ میں آپ کو مزے کیا تو ایج پروفیسی از ناٹ جسٹ اے پروفیسی میں میرے جیسا گوار جاہل بندہ جس کو لگتا تھا یار ایج ہی تو ہے یہ ہے وہ ہے
it's a very interesting when I follow through it. I mean, انہوں نے it's not just the age prophecy which makes it interesting. کس لینتھ پہ جا کے جھوٹ بولا گیا اور کس لینتھ پہ جا کے کور اپ کیا گیا ہے. That's what makes it more interesting. Like a detective. تو خیر مرزا صاحب نے بھی جھوٹ ایک دو بولے ہوئے. اب میں کیا کروں, جھوٹ نہیں میں لفظ بولتا, لے کہتا ہوں غلط بیانیاں کی ہوئی ہے, پکڑے گئے تھے. کہتے ہیں برائن احمدیہ میں نے چھاپا ہے. جی جی دیکھیں مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی تھی نا کہ براہین احمدیہ میں 300 دلائل لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اٹ سیلف یہ ہی بہت بڑی غلط بیانی ہے. لکھے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی قیمت مطلب ہے کہ لکھے ہیں اور ان کو جو مالی مدد چاہیے تھی وہ صرف اور صرف براہین احمدیہ کو شائع کرنے کے لیے چاہیے تھی, کیونکہ تصنیف تو وہ کر چکے ہوئے تھے بقول ان کے. لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ تصنیف انہوں نے کیا ہی نہیں ہوا تھا کچھ بھی. وہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا تھا کہ میں نے تصنیف کیے ہیں, مجھے اس کے لیے وہ اتنی مدد درکار ہے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ پہلے کہا تھا کہ پتہ نہیں کہ 96 پیسے فی کاپی اس کے اوپر لاگت آ رہی ہے, کاسٹ آ رہی ہے, پھر اس کو بڑھا دیا, پھر اس کو بڑھا دیا, بڑھاتے بڑھاتے پتہ نہیں کیا 50 روپے یا 25 روپے اس کی قیمت کرنی پڑی ان کو. آپ یہی سوچ لیں کہ 25 روپے. اچھا مزے کی بات اب یہ دیکھیں کہ جب یہ اپنے والد صاحب کی پینشن کھا کے چلے گئے تھے, کیونکہ منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے اپنے گھر آ کے, کیسے بتاتے کہ 700 روپے یا 600 روپے وہ کہاں اڑائے. پورے سال کی پینشن تھی وہ, ٹھیک ہے, پورے 1 سال کی پینشن تھی ان کے والد صاحب کی, تو وہ 600 روپے یا 700 روپے وہ انہوں نے کیسے اڑائے 2-3 دن میں, ٹھیک ہے. الزام لگایا گیا بعد میں سیرت مہدی میں کہ جی وہ تو امام دین نے چلاکی سے اڑوا دیے. یار ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک امانت دی گئی تھی کہ آپ اس امانت میں خیانت کر بیٹھے. یعنی آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کو شٹ اپ کال دیتے, وہ بھی نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو ان کی تنخواہ تھی سیال کوٹ میں وہ 30 روپے ماہوار تھی یا 15 روپے ماہوار تھی, کچھ اس طرح سے. اور اگر وہ مسلسل کام کرتے رہتے کتنے عرصے, تو جا کے 3 سال 4 سال میں وہ پیسہ جوڑ پاتے اگر وہ کچھ بھی نہ کھاتے پیتے. یہ بات ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر ہوا, اس تحریر گزری ہے, اکرم بھائی نے ذکر کیا تھا کہ مدرس تدریس کیا شعبے سے ریلیٹڈ ان کو ایک جاب کا پتہ چلا تھا کہ ایک عربی ٹیچر کی ضرورت ہے جو 100 روپے ماہوار ہوگی. اب یہ اس کو ویریفائی کرنا ہے کہاں پر سے یہ ریفرنس ہے. 100 روپے ماہوار ملیں گے عربی پڑھانے کی, کیونکہ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مجھے تو عربی بہت اچھی آتی ہے. تو وہ 100 روپے ماہوار والی جاب انہوں نے نہیں پکڑی. کیوں کہ مجھے جو ہے نا تدریس کا کام پسند نہیں ہے, میں مدرس نہیں بننا چاہتا. یعنی 20-25 اسٹوڈنٹس یا 100 اسٹوڈنٹس کا مدرس نہیں بننا چاہتے تھے. وہ ایک ایسی جماعت کے مدرس بننا چاہتے تھے کہ وہ, کیونکہ یہ تو سارے کہتے ہیں جی ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا بغیر ٹیچر کے, یہی سکھاتے ہیں. بڑا ہاتھ مارنا چاہتے تھے بیسیکلی. ہاں بڑا ہاتھ مارنا چاہتے تھے. یعنی دیکھیں ان کی ایک وقت تھا جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایک وقت تھا جب ان کے مالیت جو ہے وہ 10 روپے ماہوار بھی نہیں تھی, اور اب جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں, لاکھوں میں آتے ہیں پیسے. یاد ہے نا یہ بھائی آپ کو, ایسی بات ہے. روٹیوں کے لالے بھائی. ہاں میری خوراک چند کیا کہتے ہیں اس کو, ماشا یا تولا ہوتی تھی. یہ سارے باتیں سیرت مہدی میں ہم پڑھ رہے ہیں. جی اسامہ بھائی. اسامہ بھائی جی میں ادھر ہی ہوں. میں صرف کیا نام ڈیوٹی پہ لگا ہوا اس لیے. اچھا یار اسامہ بھائی, مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے, میں نے آپ سے کچھ سیکھنا ہے یار. استغفر اللہ. نہیں سیریس
क्या क्या बात, पूरे बात पूछी नहीं, सीखने की तो बात ही नहीं है। वो जो आपने मुझे कहा था, मैं एक और कर्जे की कमेटी डाल के वो चीज ले आया हूँ, लेकिन उसका थोड़ा समझना है मैंने। अच्छा, क्यों नहीं, एनी टाइम आप। अब वो हो जाए, आप भी थोड़े से इजी करते हैं। मैं वैसे भी क्या नाम है चंद दिनों में वापस आ रहा हूँ, आई मीन विद इन लेस देन ए वीक। उसके बाद फ्री और इसलिए मैं अपना जो मैंने अपने साथ वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। एज प्रोफेसी या इंशाल्लाह नहीं करे आई थिंक इट्स मोर फन टू डू इट दैट वे हीर भाई। आई मीन एक तो आप सकते हैं, साथ हाईलाइट कर सकते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, और इट्स अ फ्री ऐप व्हिच आई यूजेस। ऐप कौन सी? नोटेबिलिटी yes, I've been using it for almost 3-4 years now, 5 years now. यार यही है कि मुझे आप जो है ना फिलहाल मुझे थोड़े नाम ही बता देना ऐप्स के, मैं उसको फिर मेरी नोटेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट। दूसरी मेरे पास पड़ी हुई है, सेकंड मैं लिख लूं, मुझे लेट मी ग्रैब माय डायरी। हाँ, एक नोटेबिलिटी जी दूसरी है मार्जिन नोट्स 4। ये दो ही मैं यूज करता हूँ इन दिनों। मार्जिन नोट्स 4 ओके, बिल्कुल। ये वही है अपना, क्या कहते हैं उसको, नोट टेकिंग के अंदर है वो ऑप्शन के पीडीएफ के अंदर से आप उसको स्क्रीनशॉट और हाईलाइट एंड एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत बढ़िया, You can do whatever you want. मैं उसी में लगा हुआ, वो जो आईफोन की अपनी नेटिव ऐप है, पता नहीं वो कौन सी है, अभी वो iOS 26 में है। आप नहीं अपडेट? अब मैंने अभी तक नहीं किया। कर ले, मजे का है वैसे भाई, फोन अपडेट करेंगे। नहीं मैंने किया, 2-4 घंटे लगे, लेकिन ये है कि मजे का। बिल्कुल आपसे जरूर इस बारे में होगा। और क्या नाम है, अहीर भाई के पास नंबर है, तो मिनासिर भाई के पास एनी टाइम आफ्टर 1 वीक। हाँ जी, आप जो है ना इंशाल्लाह फ्री हो जाए और फिर जो है ओके। तो ये 2 ऐप्स है। मेरे को और कोई ऐप, कोई चीज को काम की कोई, क्योंकि इस इकोसिस्टम में मैं तो नया हूँ। उसके अंदर टूल्स होते हैं, आप टूल्स यूज कर सकते हैं। आसिफ भाई म्यूट कीजिएगा जरा आपके जो टूल्स। आसिफ भाई टूल्स होते हैं, तो वो यूज करता हूँ मैं। यानी कि टूल्स इन दिस सेंस मैं आपको बताऊंगा। मैं नोटेबिलिटी सिर्फ इसलिए नहीं यूज करता कि आप नोट्स ले लो, नोट्स बना लो, हाईलाइट कर दो, नहीं, इट्स जस्ट इजी टू यूज इट। आप नेट से चीजें डाल सकते हो फौरन। आप नोट्स के अंदर इम्बेड कर सकते हो चीजें, आप लिंक्स डाल सकते हो। वीडियो नहीं डाल सकते, ये इसका एक है कि आप वीडियो नहीं डाल सकते बीच में, क्योंकि मैं वीडियो बड़ी डालना चाह रहा था अपने नोट्स में। उसके अलावा जो इन्होंने दिया है ना, अभी अपडेट की है ना अपना, क्या कहते हैं, जो iOS 26 है ना, अपडेट कर लें तो उसके अंदर इनका जो वो ऐप है, क्या नाम है उसका, उसके अंदर वीडियो का ऑप्शन है मेरे ख्याल में, उन्होंने दिए है। मैं अभी कर रहा हूँ उसको एक्सप्लोर। चलो फिर तो बेहतरीन उसके अंदर मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, कौन सा है आपके पास? कुछ फोन्स के ऊपर वो ग्रीन स्क्रीन वाला इशू आ रहा है और लाइन भी आ जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा आप। नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो ये है कि इसमें आसानी है। अभी मैं देखें एक फोन से बैठा होता हूँ ना टिकटॉक के लाइव, तो वो जो आपने बताया था ना कि वो सारा कुछ सिंक्रोन है, वो उसका बड़ा फायदा हुआ है यार। कोई चीज दिखानी है वो दूसरे में डालो, आईपैड में डालो, टक करके इधर भी आ जाती है। ये चीज है इसकी, मुझे ये पसंद आई है। बस ये लैपटॉप रह गया, इसको भी कुछ करता हूँ, इसका भी जुगाड़ हुआ, इसको भी खसका के इसकी जगह भी मैकबुक लेके आते हैं।
मैं ना असल में शुरू में इससे चिढ़ता रहा हूँ इसलिए कि मैं क्या पता नहीं है मम्मी डैडी है बस ये क्या ओ है यार नहीं इसमें नहीं कुछ नहीं सीकर लेकिन भाई मुझे चीज काम की है। सीकर भाई मुझे कहते रहते हैं सैम टेराबाइट गूगल ड्राइव है, आई मीन का एप्पल का क्लाउड है। आहा पेड़ वाला पेड वाला मैं कहता हूँ $30 चार्ज कर देते हैं वो महीने का, और 6 टेराबाइट पर डिलीट करूंगा चीजें, यार हम डिलीट बड़ा कुछ कर हम रहा है बड़े यार। बंदे लेकिन लेकिन नहीं एक हम और बड़े काम बंदे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, देखिए तरीके हम आपको बताए के सारे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकेगा, मैं आ गया हूँ घर पे, मैं नहीं, ये आ गया। अच्छा, होता ऐसी है कि आप जाके ना इधर सेटिंग में ऊपर, ठीक है, सेटिंग में जाके ना आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, नज़र आ रहा है आई क्लाउड लिंक हुआ हुआ है, आप मेरा गूगल ड्राइव लिंक हुआ हुआ है, और यस मेरा ड्रॉप यस बॉक्स लिंक हुआ हुआ है। तो एनी टाइम समथिंग हैपेंस, ये तो आई क्लाउड तो आपका आईफोन, मैक और आईपैड वगैरह सब सिंक कर देगा, कॉपी रखेगा। लेकिन समथिंग हैपन, लेट्स से कि आप डेटा खो भी सकते हैं, राइट, समथिंग मेरा हो चुका है ऐसे एक बार, तो उसके लिए मैंने गूगल ड्राइव, कोई भी गूगल का अकाउंट ले, 15 GB फ्री होता है, कनेक्ट कर दे, अब उधर एक कॉपी स्टोर पड़ी होगी, यस तो गूगल अकाउंट बनाई जाओ, उधर डाली जाओ, और 15 GB बड़ा है डाटा के लिए। ये भी है। ड्रॉप ये बॉक्स भी में हो कितनी गया। होती है? इसमें सुना ज्यादा होती है। ड्रॉप बॉक्स में जब याद मेरे पास कॉलेज का है तो उसके अंदर तो 1 टेराबाइट है, तो हाँ हाँ उसके इसमें अंदर मेरे तो ख्याल में स्पेस, ज्यादा बिल्कुल। सही है तो जबरदस्त। ये ऐप है जो यूज करता हूँ मैं, तो आप इधर जाके सिर्फ राइट क्लिक कौन करें, सी है ये या तो नोटेबिलिटी है? नोटेबिलिटी है, तो आप इधर बना सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज लाइक, आप इसका नाम रख दे कुछ भी, तो इसके अंदर आप काम करना शुरू कर दे, फोल्डर बनाते जाए और फोल्डर बनते जाएंगे, ठीक है, ये जबरदस्त है जैसे यार, ये जबरदस्त ठीक है। हो गया। मेरा सारा जो है ना कबाड़ वो पड़ा है जी ड्राइव के अंदर, ऑर्गेनाइज फिर नहीं है, उस उसमें मजा नहीं आता ढूंढने में। फिर उसके अंदर आप ये बना सकते हैं डिवाइडर्स, एक डिवाइडर क्लिक करेंगे ना, उसके अंदर सारे जितने आपने सब्जेक्ट बनाए हुए वो आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैंने इस दफ़ा बनाया हुआ है, ये एक बनाया हुआ है, ये बड़ा मज़ेदार है, लीथल MGA। अगर मैं इस डिवाइडर को खोलूंगा तो इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट पड़े हुए हैं मेरे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2-3 फाइल्स है जो मैंने बनाई हुई है। तो एज प्रोफेसी ये इसलिए रखी हुई है, ये यहाँ से ऊपर जाएगी जब कंप्लीट होगी, तो ये उसका सब कुछ है। तो फिर ऐसे करते जाए, और ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइज, जब भी कोई चीज चाहिए इधर सर्च करे, सिर्फ लव सर्च करे, वो अंदर से भी उठा के बाहर फेंक देगा आपको। टेम्पलेट इसकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये सारी इसकी टेम्पलेट्स है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, आई मीन आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप कोई माइंड मैप बनाना चाहते हैं, अप्लाई करें, और ये देखें माइंड मैप आ गया, जो चाहे कर सकते हैं। नोटेबिलिटी जो है ये पेड है? I mean, it's free now. It should be free. जब मैंने उस पहले तो ये पेड होती नहीं थी, अब कुछ पेड वर्जन्स है और कुछ उसके, I mean, कुछ उसकी लग्जरीज है पेड पे, लेकिन मैं इस वक्त अनपेड ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे पास और टूल्स पड़ गया यूज करने के लिए, यानी कि अगर मुझे वो काम लेना है, चैट GTP जिंदाबाद। हाँ वो तो यार, वो जेमिनाई आजकल बहुत छाई हुई है इमेज जनरेशन में, वो बहुत जबरदस्त ट्राई किया। मैं इमेज जनरेशन की जरूरत नहीं मुझे पड़ती, जो मुझे काम, चले आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ, ठीक है। मैं वर्क कर रहा था एज प्रोफेसी पे, ठीक है, कि मिर्जा साहब की एज क्या है, मैं आपको एक मजे की बात बताने लगा, रुकिएगा। अच्छा, मिर्जा साहब लिखते हैं यहीं पे, उन्होंने लिखा है, हाँ लिखते हैं ब्राइने अहमदिया में, यहाँ पे मूव करो, ब्राइने अहमदिया में मैं लिख के आया हुआ हूँ कि मेरी पेशेंट गोई 80 से चंद साल ज्यादा या कम होगी, राइट, ठीक हो गया। अब मजे की बात सुना जाएगा, अब वो पेशेंट गोई हम तो ढूंढ लिया, वो पेशेंट गोई इसमें उन्होंने दोबारा कोड की हुई है इसी तरह कलूब में, ठीक हो गया। आपके भाई ने वो पेशेंट गोई उठा के ना, अब ब्राइने अहमदिया में देखना तो है ना, और ये लिखा हुआ भी है ब्राइने अहमदिया के पेज नंबर 512 पे रहा, ठीक है। मैंने जाके देखा, मुझे मिली नहीं पेशेंट कोई, तो मैंने जाके पूरा ब्राइने अहमदिया छान लिया, और पहली बार हिट आई है 7 में, ब्राइने अहमदिया 1 से 4 के अंदर है ही नहीं है। वाह 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 वाह,
मैंने कहा ना खतरनाक आदमी हो उसामा, तो फिर बहुत खतरनाक। तस्करे में जब डाला है, तस्करे में जो ईयर आया है वो भी एक अल्लाह दास्तान है। तो ये इनको अक्ल के लिए दिमाग चाहिए। बड़ा शुगर लग रहा है जब एज प्रोफेसी खुलनी है, बड़े बड़े झूठ निकल कर आने हैं बाहर। बड़ी बड़ी जमात ने जितनी मेहनत की है इसको छुपाने के लिए, वो मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। तो here we are। अल्लाह